guys, good evening. Nandito kami sa Harrods. Ayan, ayan. Palit ako ng ano, cabinet. Oh. Cabinet ba yan? Divider yan eh. Aywa. So guys, binawisan ako sa maraming pawis guys. Kasi nagbili ng pang-division. Buhay ng abroad guys. Taxi? Taxi? Hada ikdar? Hada ikdar, syuk. Igdar. Mal dabba. Dabba dami sa wisida. La kalis is ma sawi dabba ba din kindakil. Sawi jarab. Try. Buhay ng abroad guys. Oh, naning kamot guys para nakanay division guys. Amo ning gipalit rikidi magkano sa pira? 700. So yung taxi niya baka malayo yan. Sige atay ka. Bring taxi. When? Hina? Ente sawi hadi. Wadi na mir. Help. Ya, tamat kayong bungulo. Ayan, Harrods. Aywa. Tas araman may gibit-bit lang maso. Nag-traffic. Gaan raman kayo. Aywa. Yung Harrods. Kung saan ang mga ukay-ukay. Thank you guys.